दोस्तों, खाना काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मोजिज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। आज के इस वीडियो में हम आपको खाना काबा का एक ऐसा हैरान कुन मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक औरत तवाफ के दौरान अचानक ही नागिन बन गई। यानी कि एक औरत काबा का तवाफ करते करते अचानक ही नागिन के रूप में बदल गई। इसके बाद में खाना काबा में उस नागिन के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको खाना काबा से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नागिनों का 100 साल बाद औरत का रूप धारना, यह सब किस्से कहानियों में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं जो तवाफ के दौरान नागिन बन गई। अब उस औरत के साथ में ऐसा क्यों हुआ, वो नागिन क्यों बनी, इसकी असल हकीकत क्या है, यह सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, यह वाकया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वाकया एक 65 साला जमशेद खान ने कसम उठाकर सुनाया है। जमशेद खान पाकिस्तान के कराची शहर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले हैं जो खाना काबा में 30 सालों तक सफाई का काम कर चुके हैं। जमशेद खान से जब 30 साला बोली बिसरी यादों के मुतालिक सवाल किया गया तो इसके जवाब में जमशेद खान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं खाना काबा में 30 बरस तक रह चुका हूँ। मैं वहाँ पर सफाई के काम पर मामूर था। खाना काबा में जब मुझे पहली बार साफ सफाई का काम मिला था तो यहाँ काम पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जब मैं मक्का में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफा मरवा में लगाई गई। मैंने कुछ दिनों तक सफा मरवा में साफ सफाई का काम किया। इसके बाद मेरी ड्यूटी मुकाम इब्राहिमी पर लगा दी गई। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरी ड्यूटी सफा मरवा की साफ सफाई में भी लगा दी। फिर आखिर में मुझे मस्जिदुल हरम के अंदरूनी सहनों की सफाई की जिम्मेदारी मिली। यहाँ में हज, उम्रा और जियारत पर आने वाले भाई बहनों की रूहानी कैफियत देखकर लुत्फअंदोज होता रहता। मैं देखता कि यहाँ पर आने वाली बड़ी तड़प के साथ में दुआई करती। जो लोग पहली मर्तबा खाना काबा को अपने सामने देखती तो उनकी कैफियत देखी नहीं जाती। ऐसे लोग खाना काबा को अपनी आंखों के सामने देखकर गिरिया जारी के साथ में कुछ इस अंदाज में दुआई मांगते कि देखने वालों को लगता कि अल्लाह के यहाँ पर इनकी दुआई जरूर कबूल होंगी। इसके बाद जमशेद खान ने आगे बताया कि 30 बरस के दौरान खाना काबा की सफाई के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां आई है। यहाँ पर हर साल सफाई के वसाइल बदल जाती हैं। जदीद तरीन मशीनों से सफाई का काम होने लगा है। फिर जब जमशेद खान से खास लम्हात के बारे में पूछा गया तो जमशेद खान ने बताया कि मैं वो एक लम्हा कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। सालों पहले की बात है, रात का आखिरी पहर होगा। मैंने देखा कि एक औरत जो काले बुरखे में पूरी तरह से लिपटी हुई थी वो डरती डरती खाना काबा के सामने आई और फिर काबा का तवाफ करने लगी। लेकिन एक लम्हे के बाद ही मुझे कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला कि जिसे देखकर मेरी चीखें निकल गई। हुआ कुछ यूँ था कि अभी उस औरत ने सिर्फ एक ही चक्कर लगाया था, इतने में ही उसने एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इससे पहले कि हम उसकी मदद को पहुंचती, हमने देखा कि वो औरत एकदम से नागिन के रूप में तब्दील होती जा रही थी और बुरी तरह से चीखती भी जा रही थी। यह देखकर हम सबकी चीखें निकल गई। हम सब कहने लगे, या खुदा, यह क्या मामला है, यह औरत तवाफ करते करते नागिन कैसे बन गई है। आज तक हमने औरत के नागिन बनने की फर्जी कहानियां तो जरूर सुनी थी, मगर ऐसा होता हुआ कभी हम अपनी आंखों से देखेंगे यह हमने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद हम फौरन ही उसकी तरफ भागे और उसके करीब जाकर गौर से देखने लगे कि आखिर यह क्या मामला हो रहा है। फिर जब हम उसके करीब पहुंचे तो देखा कि एक काले रंग की बहुत बड़ी नागिन जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही है और फिर देखते देखते वो नागिन हमारी आंखों के सामने ही मर गई। उस वक्त मेरे साथ में चंद सफाई करने वाले और कुछ सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे। हम सब ने मिलकर फौरन ही उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया, यानी कि उसको घेर कर खड़े हो गए ताकि बाकी जायरीन इस खबर से बाखबर रह सकें। यानी कि कहीं बाकी के जायरीन इस खबर को सुनकर खौफ व हरास में न चले जाएं और कहीं वो इसके बारे में जानकर कुछ गलत ना सोचने लग जाएं। फिर हम सब ने उसी वक्त फौरन ही इमाम काबा को वहाँ पर बुला लिया। वो हमारे पास आई और फिर हमने पूरा वाकया इमाम काबा के सामने बयान कर दिया, यानी कि उनको सारी बात बता दी। उन्होंने यह सुनकर फौरन ही हमें हुक्म दिया कि किसी भी तरह से यह बात दूसरे लोगों के पास में नहीं पहुंचनी चाहिए और अब फौरन ही इस नागिन को यहाँ से बाहर ले जाकर जमीन में कहीं पर दफन कर दो। इसके बाद में हम सब ने ऐसा ही किया। हम सब उस नागिन को उठाकर ले गई और एक जगह पर ले जाकर उसे दफनाने लगी। मगर फिर जब हम उस नागिन को जमीन में दफना रहे थे तो हमने देखा कि वो नागिन तो एकदम से कहीं पर गायब हो गई।
اس کے بعد امام کعبہ نے ہمیں بتایا کہ اصل میں یہ کوئی ناگن نہیں تھی، بلکہ یہ ناگن کے روپ میں ایک کافر جن تھا جو غلط ارادے سے یہاں پر آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فوراً اس کی پکڑ طواف سے پہلے ہی کر لی، یعنی کہ اللہ نے اسے طواف سے پہلے ہی پکڑ لیا اور پھر اس کو اصل حالت میں اس کو مار دیا۔ یاد رکھیں، جنات اکثر سانپ کے روپ میں عام لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ کئی بار انسانی روپ میں بھی دکھ سکتے ہیں۔ یہ جن بھی انسانی روپ میں خانہ کعبہ میں آیا تھا، مگر یہ جن غلط ارادے سے خانہ کعبہ میں پہنچا تھا، اس لیے اللہ نے فوراً طواف سے پہلے اسے اپنے اصل روپ میں پہنچا دیا اور پھر اسے اصل صورت میں ہی مار دیا گیا۔ اس لیے پھر اس بات کو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رکھی گئی۔ اور ویسے بھی اس وقت قدرتی طور پر خانہ کعبہ میں لوگوں کا رس نہیں تھا، حالانکہ وہاں پر کچھ لوگوں نے عورت کے چلانے کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن انہوں نے باقی کے معاملات نہیں دیکھی اور وہ نہ ہی یہ سب کچھ جان پائے کہ آخر یہاں پر معاملہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جمشید خان نے آگے بتایا کہ پھر اس واقعے کا اثر کافی عرصے تک ہمارے دماغ پر چھایا رہا، کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین اور غیر معمولی عجیب واقعہ تھا۔ لیکن اب جب کہ آپ نے یہ واقعہ مجھ سے پوچھ لیا ہے تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے معجزات تو خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان سب سے ایک عجیب واقعہ تھا۔ اب دوستو، یہاں پر جمشید خان کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جنات کا سانپ کے روپ میں دکھائی دینا اس کی حقیقت حدیث پاک کی روشنی سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک پتھریلی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو آیا تھا اور ہماری محفل بھی برخاست ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس میں بنی سیبہ کی پہاڑی سے ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس سانپ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، یعنی کہ اس سانپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ سانپ مقام ابراہیمی پر گیا اور وہاں پر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم سب اس سانپ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اس سانپ کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا، اے عمرہ کرنے والے، اللہ نے تمہارا عمرہ مکمل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہماری عورتیں اور کم عمر کے بچے بھی موجود ہیں، وہ تم سے ڈر رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی پھر اس سانپ نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور بدہا کی پہاڑی پر جا پہنچا۔ پھر اس نے اس پہاڑی پر اپنی دم رکھی اور پھر وہ آسمان کی طرف کہیں اڑ گیا اور دیکھتے دیکھتے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب دوستو، آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سچ میں ایک سانپ تھا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سانپ نہیں تھا، بلکہ یہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور عمرہ ادا کر کے پھر وہ اپنے مقام پر واپس چلا گیا۔ کیونکہ اس کے بعد جب یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں بہت سارے ایسے جن رہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔